ओम नमः शिवाय। जय लडू बाबा। आज हूँ रविवार पूर्णमी लडुआ मंदिर में भक्तମାନଙ୍କର भिड़ अच्छी आसतु जा देखा भक्तମାନଙ୍କର केमती भिड़ अच्छी आमती कौन दर्शन कर आसतु। जय लडू बाबा। बबुल भाईर देह भल ना अंडा जर टी भिड टे ठीक कही होनी। चल भर को जा आज भक्त मानकर भिड़ अच्छी चलतु जा देखा। जय लडू बाबा। सब भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु। आज दूर दूर सब आसुँच बर्तमान चल जा देखा। सब भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु। ओम नमः शिवाय। जय लडू बाबा। चल जा चलतु जा देखा। महाशिवरात्रि सब आपण निमंत्रण रहा आपण आसवे। ये प्रसाद अन्न प्रसाद सब अच्छी देखु। ये अन्न प्रसाद सब मिलूँ आपने आसतु। स्टार्ट है तो सब आसतु आप बबुलाईर देह भल ना तो कही पार जागर सब कलर दिया चली आप निमंत्रण रहा आपने आसवे। मेन आम 4-5 दिन है बबुलाईर देह भल ना ठंडा जर है मेडिसिन खाऊँ जे टंटी टे बस जा कलर दिया दे तो चली देखीद इधर जागर को आपने आसवे। जय जगन्नाथ। स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें आपण दर्शन कर जगन्नाथ को। जय जगन्नाथ। जय माँ लक्ष्मी। माँ सब भक्त मनस्कामना पूर्ण कर माँ को दर्शन कर दिंतु। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। हाँ बचू कुंज बेस देख जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय बजरंग बली। जय गणपति बाबा। जय संबलपुरी। जय संबलेश्वरी। चलो आज सब भक्त मानकर भिड़ अच्छी महाशिवरात्रि उपलक्षे आपने आसतु दर्शन कर कम माँ पार्वती चलो दर्शन कर दे। जय माँ पार्वती। जय माँ पार्वती अपन दर्शन कर दे। जय माँ पार्वती। सब भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण। जय माँ। जय माँ मंगलमा। जय माँ आपने आसतु दर्शन करके जिबे। जय लडू बाबा। सब भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु। बर्तमान महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण निमंत्रण रहा आपने आसवे। आज सब भक्त मानकर भिड़ अच्छी टे देखी दिंतु। जय लडू बाबा। आज लडुआ मंदिर में भक्तମାନଙ୍କର भिड़ अच्छी आपने देखी दिंतु। जय लडू बाबा। जय लडू बाबा। सब भक्त मानकर मनस्कामना पूर्ण करंतु। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि उपलक्षे आपने निमंत्रण रहा आपने आसवे। जय लडू बाबा।
ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁବାବା ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଜୟ ଲଡ଼ୁବାବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେଣି ହେରି। ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ବି ଅଧେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ବି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ହେଲେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଖିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ସବୁ କଲେଜରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଦିଅ। ହଁ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ବି ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ ଅଛି ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ପୂଜା ନୀତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭିଡ଼ ମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଅଛି। ପୂଜା ନୀତି ହେବ ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଜି। ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ କହିହେଉନି ଠିକରେ। ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଜୟ ଲଡ଼ୁବାବା। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଲଡ଼ୁବାବା। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।